अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 305 का लेसन नंबर 27। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन था जी, आपके फाइनल टर्म रिलेटेड है। इसका टॉपिक है जी एस्टेब्लिशिंग केयरिंग कनेक्शन पार्ट 2। 1 हम कर चुके हैं, आज हम 2 करेंगे। टॉपिक नंबर 157 पर है जी टीचर एंथसिज्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए एंथसिज्म मीन वो एप्रिसिएशन जो टीचर बच्चे को देती है, यानी कि वो रिवॉर्ड जो बच्चों को देती है, वो एक्नॉलेजमेंट जो देगी बच्चों को, सारे को हम कहेंगे टीचर एंथसिज्म। अब ये जो टीचर एंथसिज्म होती है ये बच्चों पर अफेक्ट करती है, उनके बिहेवियर पर अफेक्ट करती है, उनके एकेडमिक अचीवमेंट पे अफेक्ट करती है। और ये कौन सा अफेक्ट करेगी? पॉजिटिव अफेक्ट करेगी। Teacher enthusiasm positively affects student behavior, improves student achievement as well. यहाँ आपका MCQ बन सकता था fill in the blank, positively affect student behavior. तो teacher enthusiasm positively affects student behavior. क्वेश्चन आता है जी, how teacher do enthusiasm? टीचर कैसे enthusiasm कर सकती है, कैसे बच्चों को अप्रिशिएट कर सकती है, कैसे उनकी हेल्प कर सकती है। बेसिकली टीचर को ज़रूरी है टीचर मूव अराउंड द क्लास करे, यानी कि पूरी क्लास में गोल गोल घूमे, गोल ना भी घूमे तो मूव करे। टोन द वॉइस को अपनी टोन करे, किसी के अगर गलत हो रहा है तो सख्त रखे अपने आवाज़ को, यानी कि गलत बच्चा कोई काम कर रहा है, यानी कि वो लिख गलत रहा है, लड़ाई कर रहा है, अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो उसे सख्त रखनी है लैंग्वेज। और अगर कोई बेस्ट है, बेटर है, तो उसे टोन को अपने एक शेप दे दे। बेसिकली शेयर एंड आर्टिकुलेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। और टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करे, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करे, कुछ नॉलेज उन्हें बताए कि ओके इस तरह करने से ऐसे होगा, और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करे। टॉपिक नंबर 158, एक्नॉलेज स्टूडेंट। अब टीचर एक्नॉलेज कैसे कर सकती है स्टूडेंट को? प्रेज डेवलप्स एफिकेसी एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। सराहना, प्रेज बेसिकली सराहना, यानी कि अगर बच्चों को टीचर सराहती है तो उनके अंदर एफिकेसी प्रोड्यूस होगी, यानी खुद एतमादी आएगी, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की वजह से, यानी कि वो खुद पर यकीन रखना शुरू करेंगे, तो सिमिलरली कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो यूँ होगा जी, अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट वर्क इज पावरफुल टूल टू मेक देम स्टे फोकस। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी विच टूल इज पावरफुल टू मेक देम स्टे फोकस, तो आप आंसर उसका लिखेंगे, या MCQs में आ सकता है तो आप उसका लिखेंगे अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट वर्क। गाइस आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी ये गारंटी है कि आप सिंपल अगर मेरी ही वीडियो देखेंगे तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं अपने इस सब्जेक्ट में। मैं आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, हर चीज़ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मैं आपको ये अश्योर कराती हूँ कि आप जब मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला अब जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा आपको सारा आता होगा, ये गारंटी है मेरी जी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इट डिक्रीज लर्न हेल्पलेसनेस। अब लर्न हेल्पलेसनेस होता क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट पहुँच जाता है बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद, यानी फेलियर को बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद एक ऐसा पॉइंट स्टूडेंट की ज़िंदगी में आ जाता है कि वो समझना शुरू कर देता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती, मैं कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि ये नाउमीदी का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट पहुँच गया, बार बार उसने कोशिश की फिर भी वो फेल हो रहा है, बार बार फेलियर की वजह से जब भी वो करता है उस पर काम करता है फिर भी वो फेल हो जाता है, तो वो फिर उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि मैं आई एम यूजलेस, मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी एफर्ट दे दूँ, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। Learned helplessness mean the point where students experience failure so often that they come to expect that they will be unsuccessful no matter what effort is exerted. उसके बाद है जी स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्टूडेंट के उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी, वो कैसे
مینیج کرے گا ایشوز کو. تو ہم اس کا کوشچن کا آنسر لکھیں گے when students feel the responsibility to be accountable for their work there is more seriousness in the class and less management issues. یعنی کہ مینجمنٹ ایشوز کو اوور کم کرنا اور سیریسنیس کلاس کے اندر اگر اسٹوڈنٹ کی کہا جائے کہ کیسے آ سکتی ہے تو جب وہ اسٹوڈنٹ کے اندر یہ فیلنگ آئے گی کہ وہ رسپانسبلٹی کی فیلنگ آئے گی تو وہ یہ سارا کچھ کام کے اندر سیریس کہا اور لیس مینجمنٹ ایشو آئیں گے. اب اکاؤنٹیبلٹی کو رسپانسبلٹی کو کیسے وہ ایکوائر کر سکتے ہیں؟ جب ڈیٹس اور ریکوائرمنٹ کو کلیئرلی اسٹیبلش ٹیچر کر چکی ہوتی ہے تو ٹیچر کیا کرتی ہے ان ڈیٹس اور ریکوائرمنٹ کو ایک ریزنیبل ریمائنڈر کے اندر کنورٹ کر دیتی ہے. جب اسٹوڈنٹ فیل کرتے ہیں رسپانسبلٹی، یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کی تھی. اب چلتے ہیں جی لیسن نمبر 160 افیکٹو رولز. اب افیکٹو رولز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ In order to establish caring classroom, it is important to frame rules that are socially emotionally driven. وہ rules جو socially اور emotionally دونوں طریقے سے قابل عمل ہوں، ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ایسے رولز کو سیٹ کرے، انٹروڈیوس کرائے کلاس کے اندر. اب فار ایگزامپل ایسے کون سے ہو سکتے ہیں؟ بی ایموشنلی سپورٹیو، یعنی کہ ایموشنلی سپورٹیو ہونا چاہیے ٹیچر کو. بی ہیلپ فل ٹو پیس. اب اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیلپ فل بھی ہونا چاہیے اپنے دوستوں کے اکارڈنگ. بی رسپیکٹفل ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ڈو ناٹ شاؤٹ، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈو ناٹ اسنیچ اور اسپائل دا مٹیریل. ٹیک ٹرن بیفور اسپیکنگ، بولنے سے پہلے اپنی باری کا انتظار کریں. ایکنالج اینڈ اپریشیٹ ادرس، یعنی کہ اپنے دل کو وسیع کر دیں بیسیکلی. تو اس میں ہم لوگوں نے 4-5 چیزیں دیکھ لی تھی. ایگزامپلس میں آپ کے پاس چاہیے ایگزامپل افیکٹو رولز کے اندر آ سکتی ہے جی واٹ آر افیکٹو رولز. تو آپ لکھیں گے ان آرڈر ٹو اسٹیبلش کیئرنگ کلاس روم اٹ از امپورٹنٹ ٹو فریم رولز دیٹ آر سوشلی ایموشنلی ڈرائیون. 2 طریقے سے ڈرائیو ہونا چاہیے. ود ایگزامپل اگر آپ کو آتا ہے، نہیں بھی آتا تو بھی ایگزامپل اگر آتی ہے تو لکھیں. اور یہ ایگزامپلس میں آپ کے کافی مارکس آتے ہیں. ہیڈنگ دیجیے گا ایگزامپلس کی. یاد رکھیں جو سمپل ایگزامپل ہوتی ہے نا اس کا آپ اس کا فریم چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں 16 پہ بلاک لکھ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ اس میں ہیڈنگ ذرا پرومننٹ ہیڈنگ لکھا کریں. باقی آپ ایریل اور فونٹ اس کا فریم میں کہہ گئی تھی فونٹ ہوتا ہے. فونٹ 16-18 یوز کریں ہیڈنگس کے لیے اور 12 کرنا ہے اپنے لکھنے کے لیے. بی ایموشنلی سپورٹیو، بی کیئرفل ٹو پیس. کوئی بھی 2-3 آپ اس میں سے اٹھا سکتے ہیں، بہت آسان سی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد ہی ہم چلتے ہیں کوگنیٹو افیکٹو سرکولم. اب یہ بہت امپورٹنٹ تھا 161 ٹاپک. میک دا سرکولم کوگنیٹو افیکٹو. اب پہلے تو بنانا چاہیے کوگنیٹو افیکٹو، پھر امبیڈ کریں یعنی کہ اس میں شامل کر دیں افیکٹو آبجیکٹو. پھر اس کے بعد آپ سپریڈ کر دیں افیکٹو آبجیکٹو ایونلی تھرو آؤٹ دا سرکولم. Assess student on effective elements. Effective objective in lesson plan. اب ہم چلتے ہیں جی لیسن پلان کی طرف. Behavior modification happen over time. اب کیا کہا گیا جی؟ ہم لوگوں نے جب چیک لسٹ میں بات کی تھی تو ٹیچر جب لکھتی ہے بینچ مارک کے اندر، یعنی کہ جب چیک لسٹ بینچ مارک پورٹ فولیو میں جاتا ہے اکٹھا ہو کر تو ٹیچر اس میں لکھتی ہے کہ جی یہ وہ چینجز جو گریجولی آئیں یا جو سسٹمیٹیکلی آ گئیں، یعنی کہ سسٹمیٹیکلی آئیں اور گریجولی آئیں، آہستہ اور تیز جو چینجز بیہیویئر کے اندر آئیں وہ ساری باتیں پورٹ فولیو میں لکھ دی گئیں. اب جو ہم نے دیکھا ادھر تو ہم نے بات کی تھی وہ سب کچھ. اب یہاں آ کے ہم نے دیکھا کہ بیہیویئر جو موڈیفیکیشن ہے وہ اوور ٹائم ہوتی ہے. ڈراسٹک چینجز بھی آتی ہیں بیہیویئر کی جو کہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. کچھ ایسی چینجز جو کہ بہت کم دنوں تک رہتی ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر، وہ ڈراسٹک چینجز ہوتی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈراسٹک چینجز جو ہوتی ہیں بیہیویئر کے اندر وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. ایم سی کیوز میں اگر آپ کو بن سکتا ہے نا تو یہ سارا کچھ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے. ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں تو آپ کہیں گے کہ ڈراسٹک چینجز ان بیہیویئر آر ناٹ فل ان بلینک. تو آپ کے پاس 4 آپشن آئیں گے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوتا ہے جی لانگ لاسٹنگ. انٹیگریٹ افیکٹو آبجیکٹو ان دا لیسن.
Make student and other stakeholders realize that they are as important as cognitive objective. Continuous integration will lead to behavior modification. क्या चीज़ ये दे सकती है behavior modification की तरफ जा सकती है? That is continuous integration lead to behavior modification. ये था जी लेसन नंबर 27. आज अब हम चलते हैं लेसन नंबर 28 की तरफ. ये फाइनल टर्म आपकी प्रिपरेशन की तरफ है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आप पेपर बहुत एक्सीलेंट कर देंगे. अब जी हमारे पास है 28 लेसन पर. काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरे चैनल से मुस्तफीद हो सकें. टीचर एट्रीब्यूट इन द टीचिंग सोशल स्किल. अब टीचर की तरफ हम बढ़ गए. अब स्टूडेंट को हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम टीचर्स की तरफ आते हैं. अब टीचर्स के क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? टीचर को कैसा होना चाहिए सोशल अट्रैक्टिवनेस की वजह से या थ्रू. क्वेश्चन आ सकता है जी, डिस्कस टीचर रोल अबाउट सोशल अट्रैक्टिवनेस. A cheerful disposition, friendliness, emotional maturity, sincerity. ये 4 चीज़ें होनी चाहिए टीचर के अंदर. ईगो स्ट्रेंथ. अब ईगो स्ट्रेंथ की तरफ हम बढ़ते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट अलाउ टीचर्स टू बी काम इन अ क्राइसिस. अब टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना तो कोई भी क्राइसिस, कोई भी मुश्किल आ जाएगी तो वो काम रहेगी, यानी कि पुरसकून रहेगी. काम मीन पुरसकून. गाइस अगर आपको उर्दू 101 है तो मैंने उर्दू 101 कंप्लीट वीडियोस बना दी हैं और टू द पॉइंट बनाई हैं. पेपर पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर जाके देखिएगा. फुल वीडियोस देखा करें ताकि मुझे भी कोई इससे फ़ायदा हासिल हो सके. और काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. एक्टिव लिस्नर विदाउट बीइंग डिफेंसिव. अब टीचर को होना ये चाहिए कि वो एक्टिव लिसनर यानी कि अच्छा सुनने वाली हो. विदाउट बीइंग डिफेंसिव, हर बात पे आर्गुमेंट देना, हर अपनी ही बात को सही करना, ये डिफेंसिव होता है. तो टीचर को चाहिए कि वो ऐसा ना हो. अवॉइडनेस ऑफ विन लॉस कॉन्फ्लिक्ट. अब टीचर को चाहिए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से तो बाहर निकल आए कि देखिए एक जीतना एक हारना है. मैम ये सर को चाहिए कि वो हर चीज़ को ठीक रखे. प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करे. रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड स्टूडेंट. अब हम जी चलते हैं टॉपिक नंबर 164 पर, दैट इज रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड स्टूडेंट. टीचर की जिम्मेदारी, टीचर को होना चाहिए रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड स्टूडेंट विदाउट लेटिंग परसेप्शन बिकम क्लाउडेड बाय द हॉस्टिलिटी और एंजाइटी. अब टीचर जो स्टूडेंट के बारे में ख्यालात रखती है, अगर हम कहें कि वो परसेप्शन जो टीचर के नज़दीक स्टूडेंट के बारे में होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा यकीन नहीं होना चाहिए टीचर को कि टीचर अगर एक बच्चे को समझती है वो नालायक है तो वो इतना उस कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि वो वाकई नालायक है. वो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसे लायक बनाए, उसकी इम्प्रूवमेंट पे उसकी हौसला अफजाई करे. एन्जॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंस. अब हम देखते हैं जी एन्जॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंस. अब देखिए टीचर जो होती है ना, कुछ ऐसी टीचर होती है जो हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चे उनके सामने कंफर्टेबल नहीं होते, वो मतलब इस तरह नहीं कर सकते. अब टीचर की जिम्मेदारी है वो बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, उनका ग्रुप बनाए, उन्हें बताए कि उनके ये फ्रेंड्स हैं, उन्हें फेमिलियर करे हर चीज़ से और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए. 165 है टेक्स्ट सिलेक्शन. आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. टेक्स्ट सिलेक्शन, व्हाट इज टेक्स्ट सिलेक्शन एंड हाउ टू डू टेक्स्ट सिलेक्शन. ये 2 क्वेश्चन बन सकते थे. सिलेक्ट टेक्स्ट दैट आर इफेक्टिव इन नेचर. वो चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए जो उसके जो नेचर में काफ़ी इफेक्टिव हो. हाईलाइट इफेक्टिव एलिमेंट एंड टीच देम थ्रू अ कॉग्निटिव इफेक्टिव अप्रोच. हम लोगों ने शुरू में कॉग्निटिव इफेक्टिव अप्रोच देख ली थी, सो मैं इसे यहाँ डिस्कस नहीं कर रही. अब टीचर की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मौज़ूआत को उठाए जो नेचर में करामद हो सकें और फिर वो हर उन सब्जेक्ट और मौज़ूआत में से एलिमेंट्स निकाले, हाईलाइट करे जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं और उन्हें बताए थ्रू कॉग्निटिव इफेक्टिव अप्रोच. हैव अ टेक्सचुअल वैरायटी.
utilize various genre of a language, narrative, poetry, information text, historical fiction, description, etc. अब टेक्सचुअल वैरायटी में क्या क्या होता है? बेसिकली ये जनरल्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है इसमें। अब टीचर की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम टीचिंग की तरफ आ गए हैं, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर इंट्रोड्यूस करे डिफरेंट जेनरे ऑफ लैंग्वेज, यानी बच्चों को लैंग्वेज के मुख्तलिफ अक़साम बताए। नरेटिव कैसे होते हैं, पोइट्री में क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में क्या होता है, हिस्टोरिकल फिक्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है। अब चलते हैं जी टॉपिक नंबर 166 पर, प्रो सोशल एक्टिविटीज़। देखिए गाइस, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, काइंडली इन रिटर्न आप भी किया करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वॉच आवर्स कंप्लीट करें, काइंडली प्लीज़ मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। डाउनलोड मत किया करें, डायरेक्ट देखा करें सारा वीडियो को, इतनी लेंथी वीडियोस नहीं है मेरी। और अगर जो लेंथी हो रही हैं उनमें मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया जो आपके पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि कैसे मैं उनके लिए टू द पॉइंट चीज़ निकाल रही हूँ, उन्हें पेपर करने में कितनी आसानी होती है। तो टॉपिक नंबर 166, प्रो सोशल एक्टिविटीज़। अब प्रो सोशल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? व्हाट आर प्रो सोशल एक्टिविटीज़? Role taking exercises, intergroup dialogues, storytelling, group discussion, self-awareness or self-regulation 1, self-reflection, goal setting, jigsaw grouping. अब इसमें से आपको 3-4, आप कितने ज़्यादा हैं, लेंथ ही नहीं आता, 3 या 4 लिख लें। मेरी तरफ से आप लिख लें स्टोरी टेलिंग, कहानी पढ़ना, ये सोशल एक्टिविटीज़ है ना, प्रो सोशल एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज में काम करना या हिस्सा लेना, इंटरग्रुप डायलॉग्स बनाना, ग्रुप डिस्कशन, इनफ। क्लैरिटी अबाउट टीचर रोल्स। अब टीचर को खुद पता होना चाहिए कि उसके रोल्स क्या हैं और वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। टीचर के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए अपने वर्क के थ्रू। वो स्टूडेंट के अंदर परसिस्ट करेगी ना इन टेस्ट लिमिट्स के अंदर, यानी कि टीचर मस्ट एग्जिबिट पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन इन वर्किंग with student who persist in testing limits. Topic number 168, acceptance of the individual. अब इसमें क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि acceptance of the individual। देखें, टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर को चाहिए, मैं बार बार जिम्मेदारी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं रोज या उसके प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि उसे पता होना चाहिए वो हर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करे, उसकी अच्छाइयों को, उसके बोलने के तरीकों को उसके नोटिस करे, हर चीज़ को उसे पता होना चाहिए और वो एक्सेप्ट भी करे उन्हें। एक्शन ऑन फेम लिमिट। टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू स्टेट एंड एक्ट ऑन अ फेम बट फ्लेक्सिबल लिमिट बेस्ड ऑन अ क्लियर एक्सपेक्टेशन। अब टीचर जो होती है उसके पास एबिलिटी है जी स्टेट एंड एक्ट। Teachers should encourage students to independently uphold rules and boundaries. टीचर के अंदर वो सारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टीचर शुड इनकरेज करे स्टूडेंट को कि वो इंडिपेंडेंटली रूल्स पर काम करें और उनके ख्याल रखें हदूद का। लेसन नंबर 29 जी, इंसेंटिव इन द क्लासरूम। अब हम देख रहे हैं जी टीचर की जिम्मेदारियों को, तो रिवार्ड एज अ वे टू कंट्रोल प्रॉब्लम बिहेवियर। अगर किसी कंट्रोल कर रहे हैं प्रॉब्लम बिहेवियर को, रीइंफोर्स करनी है पॉजिटिव बिहेवियर, तो टीचर को यूज़ करने चाहिए रिवार्ड क्लासरूम में देने के लिए। मॉडेस्ट रिवार्ड यूज केयरफुली एंड थॉटफुली कैन इनकरेज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कौन से रिवार्ड इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को इनकरेज करते हैं? वो मॉडेस्ट रिवार्ड होते हैं। अब पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिवार्ड, रिसर्च एविडेंस। रिसर्च एविडेंस के एमसीक्यूज में आपका आ सकता है जी। मिस ग्रॉ, एमसी ग्रॉ 1978 identified several studies that found the reward enhanced performances. किस सदी में और किसने किया था? एम.एस. ग्रॉ ने बताया था कि रिवॉर्ड की वजह से परफॉर्मेंस काफ़ी चेंज हो सकती हैं। उसने काफ़ी रिसर्चेस की जिनमें रिवॉर्ड के बाद एविडेंस उससे मिले कि बच्चों ने मज़ीद बेहतर करना शुरू किया। और उसके बाद है जी कैमरन और पेरिस में 2002 या पेरिस या पारिस, some laboratory experiments show that the individual who receive a reward for doing a task show less interest in that activity later when compared to those who are given no reward. अब कुछ यहाँ ये बात की गई कि देखिए हर चीज़ में रिवॉर्ड देना
It's not a good. جو بچے ایک کام کر رہے ہیں انہیں اس کام کے نتیجے میں ریوارڈ ملا تو وہ جب دوبارہ وہی کام کریں گے اس میں کم انٹرسٹ دیں گے. اوکے آئی نو میں کر سکتا ہوں, میں کر لیا, تو بنسبت ان بچوں کے جنہیں ریوارڈ نہیں ملا. انٹرنسک موٹیویشن بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا انٹرنسک اور ایکسٹرنسک موٹیویشن کے اندر ریوارڈ کافی اہم ہوتا ہے, یہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو انٹرنسک موٹیویشن چیز کیا ہے؟ کہ یہ کیسی ڈیزائر ہے, یہ ایسی ایک خواہش ہے جو اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی بچہ اگر ہم اسے پڑھائی کے طور پر لیں تو کوئی بچہ ایک ٹارگٹ کرتا ہے گول کو, اسے حاصل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے اسے ہم انٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں. تعلیم کے اکارڈنگ لیں تو جو ٹارگٹ اس نے اٹین کیا یعنی کہ انہوں نے سیٹ کیا اسے حاصل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے اسے ہم انٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں. In English, intrinsic motivation is a desire to attain target for the sake of learning. The urge for a true desire for mastery is driven by intrinsic motivation. اب وہ خواہش جو کہ کسی بھی صحیح آرزو کو یوں کہہ لیں کہ وہ شدید خواہش جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک اچھی ڈیزائر کو ڈرائیون کرتی ہے, وہ کس کے تھرو ہوتی ہے؟ انٹرنسک موٹیویشن کی. اب اس جو انٹرنسک موٹیویشن ہوتا ہے نا, جن بچوں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا اس کیٹیگری میں, تو انہیں اگر وہ ریوارڈ دیں گے تو وہ شو کریں گے انٹرسٹ کو. اب وہ اکیڈیمک ہو گیا, بیہیویئر ہو گیا. اب جو یہ جو انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے نا, ان کے اندر جو ریوارڈس دیے جاتے ہیں وہ آگے چل کے بچوں کے اندر ایک ایبلٹی ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ان کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرنے کے لیے. اب ہم چلتے ہیں جی ایکسٹرنسک موٹیویشن کے. انٹرنسک کے اپوزٹ ہوتا ہے ایکسٹرنسک موٹیویشن جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر تب پروڈیوس ہوتا ہے جب وہ پرفارم کرتا ہے ون award or avoid punishment. یعنی کہ extrinsic motivation occur when a student is driven to perform behavior in order to win a reward or avoid a punishment. اب کس طرح, اب اس بات کا کیا مطلب ہوا, میں آپ کو ایکسپلینیٹ کرتی ہوں جی with example. You want to put up a good behavior because of fear of punishment. اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اچھا behavior اپناتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائیں, صرف اس لیے کہ انہیں سزا نہ ملے. آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں نا کسی بھی لحاظ سے, کوئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ صرف اس لالچ میں کہ انہیں ریوارڈ ملنا چاہیے, تو یہ سارا کچھ ایکسٹرنسک موٹیویشن میں آ جاتے ہیں. انٹرنسک میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے ریوارڈ لیتے ہیں اور انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ اوکے فائن گڈ ریوارڈ ملا, مزید کروں گا, اور اچھے کی طرف پڑھتے ہیں, اچھے سے اچھے کی طرف پڑھتے ہیں. اور ایکسٹرنسک کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں, بس وہ صرف اس وقت کسی کی مدد کرتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ اوکے اس کے بدلے میں مجھے ریوارڈ مل سکتا ہے. Student who must put forth more than the average degree of effort to accomplish a goal often become discouraged and invest less energy in challenging tasks. اچھا, ریوارڈ جو ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ٹیمپری انسینٹیو اور انکریج پرسسٹنٹ when the neutral یا invisible reward of success and mystery are infrequent. اب چلتے ہیں جی ٹاپک نمبر 173, پرابلم ان گیٹنگ انسینٹیو. اب کیا پرابلم آ سکتی ہیں؟ ہم ڈائریکٹ پرابلم کی طرف جائیں گے. موٹر کوآرڈینیشن, ریکاگنیشن آف ساؤنڈ اینڈ سمبل, سینسری پروسیسنگ, لرننگ رول فار سوشل انٹریکشن, کنٹرولنگ امپلسیو بیہیویئر. اب جب ریوارڈ ملتے ہیں, ریوارڈ فار چیلنجنگ اسٹوڈنٹ, اب جو اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں, بار بار روٹین کو چینج کرتے ہیں, بار بار اچھے سے اچھے کی طرف پڑھتے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ وہ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ جو کہ کوشش تو کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیلئر کو میٹ کر سکیں یعنی اوور کم کر سکیں, ان بیچاروں کے نزدیک یا ان کے سامنے کیا کیا پرابلمز آتی ہیں. انہیں ٹیز کیا جاتا ہے, ان کے اپنے دوستوں کی طرف سے کرٹیسزم کی جاتی ہے, بڑوں کی طرف سے سیلف کرٹیسزم, اور ان کے اندر ایک خود اعتمادی کی کمی آ جاتی ہے. ہر کوئی انہیں تنگ کر, ہر کوئی انہیں برا کہہ رہا ہوتا ہے. سو یہ سارا کچھ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ میں آ جائے گا. اب جب ٹیچر ریوارڈ شو کرے تو کیا ہوگا؟
Reward can provide temporary incentive to encourage persistence. अब जो टीचर्स रिवॉर्ड शो करती है ना ऐसे बच्चों को, तो वो कुछ देर के लिए खुद एतमाद होते हैं, बट फिर वही हो जाता है उनके साथ. If reward can motivate the student to acquire basic skill that can lead to later success, then it is likely that extrinsic reward can eventually lead to intrinsic motivation. ये था जी लेसन नंबर 29. होप्स आपको समझ आया होगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि लेसन नंबर 30 में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.